بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم تلاميذ السنة الثالثة ثانوي جبت لكم ان تكست هيستوريك، نموذج عن فرض لرقم 2 في الفرنسية. يلا، وتحضيرا للفروض والاختبارات ولما لا للبكالوريا. تكلنا على الله. بسم الله. قال لك au cours de l'armée 1959 يعني سنة 1959 la guerre atteint son paroxysme avec le plan mis au point par le général Maurice Charles. يعني الحرب وصلت الحرب إلى ذروتها avec مع المخطط الذي وضعه الجنرال موريس شارل. موريس شارل شكون هو؟ هو كوموندون ميليتير دو لالجيري، هو القائد العسكري للجزائر. قال لك لي زوبيراسيون جوميل يعني العمليات المزدوجة déclenchées par l'armée française affaiblissent considérablement les maquis de l'intérieur. يعني العملية المزدوجة، هاي العمليات المزدوجة ديكلونشي التي شنها الجيش الفرنسي أفيبليس يعني أضعفت بشكل كبير الماكي دو l'intérieur من الداخل. plus de 2 millions de paysans algériens يعني أكثر من 2 ملايين تاع الفلاحين الجزائريين sont déplacés، انتقلوا et regroupés وتمركزوا dans des villages de pacification يعني في قرى التهدئة. pacification هي التهدئة. Parallèlement بالتوازي l'armée entreprend une action sociale يعني الجيش قام بالعمل الاجتماعي. Les hommes de section administrative spéciale SAS réalisent un travail d'alphabétisation et d'assistance médicale يعني قام رجال الأقسام الإدارية الخاصة اللي هي ساس réaliser un travail حقت عمل محو الأمية، نشاط محو الأمية et d'assistance médicale والمساعدة الطبية qui sert aussi habilement يعني التي تهدف إلى تعمل على habilement يعني المهارة. la propagande اللي هي الدعاية et le renseignement والتدريس يعني يخدم هذا كيساغ المهارة والدعاية والتدريس. du côté du FLN جبهة التحرير الوطني les opérations militaires marquent le pas يعني العمليات العسكرية. وعلى جانب جبهة التحرير الوطني العمليات العسكرية تحدد موعدها. dirigée par Houari Boumedienne l'armée des frontières stationnée au Maroc et en Tunisie يعني بقيادة هواري بومدين يعني الجيش الحدود ستاسيوني يعني تمركز في المغرب والجزائر parvient de plus en plus difficilement à pénétrer sur le territoire algérien يعني واجه صعوبة كبيرة للدخول للأراضي الجزائرية. depuis 1957 يعني en effet في الواقع l'armée française يعني الجيش الفرنسي a mis en place يعني دار كل شيء في بلاصتو tout le long de la frontière tunisienne
طول الخط الحدود التونسية un redoutable barrage électrifié يعني دار سد كهربائي لا لين موريس اللي اسمها لا لين خط موريس يعني دار حاجز كهربائي مفهوم هائل وهو خط موريس. Le rouleau compresseur du plan Châle brise ainsi peu à peu les Katiba, unité de l'ALN. يعني عملت المدحلة البخارية du plan المخطط تاع شال لخطط شال بريز كسر ainsi peu à peu لكتيبة كسر الكتيبة ولا الوحدة دو الجيش التحرير الشعبي. En 1960, les maquis sont réduits à quelques milliers d'hommes. يعني في عام 1960 انخفض عدد الماكي هذو لماكي انخفض عدد تاعهم دي ملايين رجال افامي يعني جياع كانوا جيعانين تيغي مدفونين au plus profond des massifs montagneux يعني في أعماق السلاسل الجبلية obtenus par la force تحصلوا عليهم par la force des armes d'accord يعني تحصلوا عليهم بقوة الأسلحة. De Gaulle sait que le FLN dispose d'un début de reconnaissance internationale يعني يعلم دي غول باللي جبهة التحرير الوطني لديها بداية الاعتراف الدولي reconnaissance internationale qu'il s'appuie toujours sur l'armée des frontières يعني مازال تعتمد على جيش الحدود et sur l'immigration algérienne en France والهجرة الجزائرية لفرنسا. Plus de 130 000 cotisants du FLN يعني أكثر من 130 ألف مشارك لجبهة التحرير الوطني. Plus que jamais décidé à obtenir l'indépendance de l'Algérie يعني هي مصممة أكثر من قبل من وقت مضى للحصول على الاستقلال. Malgré la victoire militaire يعني رغم الانتصار la victoire militaire اللي هي الانتصار العسكري il sait aussi que l'opinion هو يعلم أيضا باللي الرأي الجزائري est acquise à l'idée d'indépendance يعلم بأن الجزائري رأي الجزائري ملزم بفكرة الاستقلال. Le moment est venu de changer de cas يعني لقد حان الوقت لتغيير المسار. D'après Encyclopédie universelle V6 extrait de l'article Algérie. روحوا les questions. قال لك l'auteur de ce texte est un journaliste صحافي est un historien يعني مؤرخ est un romancier اللي هو روائي. روحوا هنايا واش نلقاو l'article Algérie article تدخل في الجورناليست هو اللي يدير لي زارتيكل اوكي journaliste. قال لك encadrer la bonne réponse نديروها dans un cadre. عنديش مسطره انا ندير غير كخوا نتوما ديروا encadrer la bonne réponse يعني في اطار. Dans ce texte l'auteur parle de la victoire militaire et le doute politique يعني يهدر على الانتصار العسكري et le doute politique يعني الشك السياسي
B راه يهدر على لا فيكتوار دو FLN et ALN يعني الانتصار تاع جبهة التحرير الوطني والجيش الشعبي الوطني، ولا يهدر على لا ديفيت دو ALN. إذا وراهي لا بون ريبونس يعني الهزيمة، لا ديفيت هي الهزيمة. لا بون ريبونس روحوا لو تكست تاعنا هنا. Il sait aussi que l'opinion algérienne est acquise à l'aider l'indépendance. Le moment est venu de changer le cas. هايلك malgré la victoire militaire, malgré la victoire يعني malgré la victoire militaire, il sait aussi que l'opinion algérienne est acquise à l'idée de l'indépendance. Le moment est venu de changer le cas. Ça veut dire هذه la victoire militaire et le doute politique. يعني الانتصار العسكري والشك السياسي. Encadrez la bonne réponse. روحوا. La guerre atteint son paroxysme. Le mot souligné signifie paroxysme, son plus haut degré, son début يعني في البداية تاعها la guerre الحرب ولا sa fin نهاية تاعها. واش قلنا؟ son plus haut degré يعني وصلت للذروة تاعها. C'est bon. La bonne réponse هذه هي encadré, toujours encadré. قال لك classer. Classez les mots et les expressions suivantes dans la rubrique qui convient. Alphabétisation. اللي هي محو الأمية. لين موريس اللي هو خط موريس. Assistance médicale اللي هي مساعدة طبية. La force des armes يعني قوة الأسلحة. Les opérations jumelles يعني العمليات المزدوجة. Action militaire يعني العمل العسكري. شكون اللي تدخل فيها العمل العسكري؟ الفابيتيزاسيون نو. لين موريس تدخل فيها. خط كهربائي تدخل فيها. نكتبو لين موريس. Assistance médicale non. La force des armes تدخل فيها. La force des armes. Les opérations jumelles, non. Non, les opérations jumelles تدخل فيها. Les opérations عمليات المزدوجة. Les opérations واش قلنا؟ jumelles. D'accord. Action sociale يعني النشاط الاجتماعي. النشاط الاجتماعي واش تدخل فيها؟ الفابيتيزاسيون يعني محو الأمية. الفابيتيزاسيون. سي بون. عندنا اسيستانس ميديكال يعني مساعدة الطبية. assistance médicale. Ok. Donc قال لك qu'est-ce qui empêchait l'armée des frontières de pénétrer sur le territoire algérien. يعني وشنو اللي خلى الجيش، ما الذي منع جيش الحدود من الدخول الأراضي الجزائرية؟ وشنو هي؟ خط موريس عليك. Stationnés au Maroc et en Tunisie, parviennent de plus en plus difficilement à pénétrer sur le territoire algérien depuis 1957. En effet, l'armée française a mis en place tout le long de la frontière,
tout le long de la frontière tunisienne un redoutable barrage électrifié, la ligne Maurice. Parce que l'armée française mise en place, l'armée, qu'est-ce qui a empêché l'armée des frontières de pénétrer sur le territoire algérien? L'armée française, l'armée française a mis en place حتى la ligne Maurice. ligne دات هذاك الباراج السد لين موريس دات خط كهربائي d'accord خط كهربائي. Relevez dans le texte une expression une expression وحدة et deux termes qui montrent la souffrance des Algériens. Une expression واش نديرو qui montre la souffrance. En 1960, les maquis sont réduits à quelques milliers d'hommes, affamés, terrés au plus profond des massifs montagneux. Terrés, affamés, terrés au plus profond. L'expression, نكتبو terrés يعني مدفونين terrés au plus profond des massifs montagneux. Deux termes زوج واش نلقاو هذه الكلمة affamé جيعانين affamé زيد نلقاو l'immigration الهجرة قلنا deux. À qui ou à quoi renvoient les mots soulignés dans le texte؟ يعني لمن ترجع qui ou il. نروحو للتكست تاعنا qui sert. نروحو اللي قبلها. L'armée entreprend une action sociale. Les zones de section administrative spéciale SAS réalisent un travail d'alphabétisation et d'assistance médicale qui sert aussi habilement ترجع له un travail d'alphabétisation et d'assistance ترجع لهادو médical. Ok, un travail d'alphabétisation et وشنو et d'assistance médicale.
il sait aussi que l'opinion algérienne يعلم باللي رأي الجزائريين. De Gaulle sait que le FLN de Gaulle هذا تاع فرنسا. Ça veut dire il ترجع على de Gaulle نقطة. روحوا d'autres questions. L'auteur du texte, de ce texte, veut informer d'un fait historique, يعني يعلمنا بحدث تاريخي, analyser un fait historique, ولا يعني تحليل الحدث التاريخي, ولا commenter un fait historique. هنا l'auteur وش كان يقول لنا؟ كان يعلمنا بالحدث التاريخي, informer. Cochez la bonne réponse. L'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Justifiez votre réponse par donner 2 indices. L'auteur marque-t-il la présence? L'auteur هذه لقينا la présence تاع l'auteur. لقينا je ولا on. لقينا والو. كان يقول غير il ou هواري بومدين au cours de l'armée. L'homme, il, ça veut dire l'auteur est absent. L'auteur ne marque pas sa présence dans le texte. L'auteur ne marque pas, la négation ne marque pas sa présence. D'accord? Parce que c'est un texte, il est objectif, il est, passez là, il est objectif, يعني موضوعي حيادي. D'accord? Justifiez votre réponse par donner 2 indices. L'absence des pronoms personnels comme je, l'absence des pronoms personnels comme je, nous, ok? مكانش ومونك تاع مكاش la nominalisation تسمية nominalisation. D'accord? قال لك compléter le passage par Boumedienne, caché, entrée, barrage, colonisateur 2. يعني نملؤوا الفراغ هذا. وش نقولوا؟ Les opérations, les deux opérations provoquées par l'armée française affaiblissent considérablement les maquis de l'intérieur. L'armée des frontières commandée par Boumedienne. Deux N-E. Un seul N, pardon. Stationné au Maroc et en Tunisie, n'arrive plus à entrer en Algérie à cause du barrage. بسبب السد, barrage électrifié, nommé la ligne la ligne Maurice. Par la force des armes, le colonisateur يعني المستعمر oblige les quelques milliers de moudjahidines à se cacher, يتخباو, affamés, جيعانين, dans les montagnes. قال لك l'armée française a mis en place
tout le long de la frontière tunisienne un redoutable barrage électrifié. Dites en 2 ou 3 lignes pourquoi. واش نديرو pour علاه قالك pour bloquer les guerriers يعني المحاربين guerriers algériens de rentrer au territoire algérien. D'accord? Combattant Ali. جئنا إلى نهاية فرضنا اليوم. نتمنى لكم النجاح والتوفيق. من جد وجد ومن زرع حصد. بالتوفيق. قناة شعاع الأمل. باي باي.